Ya, ope dengan si benakan acar kebaktin ta, mari raduras kita hortoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan bas kerajaan surga, bujur seken kami ke depan do Bapa, makali dengan berikan do kesempatan man kami kerina sarayandu, bagi tim organis, bagi song leader, bagi tim video, ate kami reban kebaktin Bapa, kam hadir kuas acara kami ada, kam si masu kami kerina simat bagin Bapa gelabaci acara kebatin kami dalam alumuhuli. Totope kami karena kemahandu pertua kami sebagai liturgis, sebagai pendeta kami, sinakan katandu Tuhan si masu sa gelabaci dahi kena dahi alumuhuli terpuji gelarndu si badia. Dagi Bapa ibenakan kami kebatin kami, kuasa indu ruangan ibadah kami anda kuasa indu posuh perhatian kami. Ibas Yesus Kristus serah kami ngadap dengan alaukan pertaton kami. Amin. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan dikatakan kami menjuah-juah arah selamat wari minggu manbanta kerina ijapape kita ringan. Iba situasi pandemi COVID-10 siwahenda tetap kita arpengendes man Tuhan. Gia kita harus rebahan kebatin ijabu-jabunta skala-skala. Tapi labuer bahanca kurang kriahan ukurta ras ibas muji ras nembah man Tuhan. Mari sitotoken krina ngawan perpulungan Tuhan ibas GBKP kilometer pitu enda gelah tetap megegeh ibas kini teken kesehatan bagai secara ekonomi. Terlebih ibas menghadapi situasi pandemi corona COVID-10 siwah bengket mekita kubas kata penaruh. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus manusia tepa dibata guna muji ras pebadiakan gelarna arah perukuran pengerana ras perbahanenta. Arah minggu kanta enda ibabai kita lebih ngejapkan ras nidah kelang ate dibata si jadi ulu kriahenta guna nahken puji-pujin. Sebab kalak singidah kini ulin di batang si ngasup muji ras mempermuliakan gelarna. Mari dage kita ngadap ku ia alu pusuh si sikap guna ngidah kini ulin di bata. Ras alu pusuh dem alu pujin ras pengatakan bujur. Dan banta perpulungan dipindo gelah radu ras kita tedis. Enari ras kita rende ipandu song leader ras organis. Oh surga, doni
Ibas gelar di bata Bapa ulu krina kini ulin geluh. Ibas gelar Yesus Kristus simetunggung ngaloken puji-pujin. Ras ibas gelar kesasi badia singajari kita muji di bata alum mahuli. Perkua ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuanta Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesasi badia, ras kita krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Kata Kristus hidum alu kini bayakan, ngelum ibas puso pratendu. Siajar ajaranlah kam alu kepentaran. Ndekalah masmur, ndenden pujin, ras ndenden pertendin. Rendelah muji di bata dengan ngatakan bujur ibas ukurndu. Kolose 3 ayat 16. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia alura-duras kita ngendekan kitab Ndendenta nomor 271 ayat sada sasi peduakan si babai song lidirta ras organista. Perpulungan ngobaci kam kundul. Berita karena perbahanan di bata, Mazmur 104. Andiko sekel muliana di batanta, ya turkena duni enda, sah maka sikap kal jadi ingan geluh man krina tinepa. Okam krina tinepa, pujilah di bata si mada kuasa. Kemuliaan di bata terida arah terang si arsenal sal, arah embun res angin si rembus.
Okam krina tinapa, pujilah di bata si mada kuasa. Kemuliaan di bata terida arah lau malar si meciho, semaka krina tinapa lanai muas. Kemuliaan di bata terida arah delang-delang si meganjang, juma rasabah, sinuan si meratah bagepe page si ngomegersing. Bagepe krina rubia si meliar, rasa asu-asuhun krinana itepandu alu mahuli. Kinata kegeluhan manusia ras pengakuan dosa, bandingkan kejadian sada ayat 20. Tuhan ngoncidahkan kemuliaanna arah kerina tinapa. Tuhan ngompetangkas kini ulinna ibas diri manusia. Tuhan ngom pekena-kena kegeluhenta rekelang-kelangkan temanta manusia, bagepe arah kini udin tinapa sideban. Marilah siakukun salar sedosanta mandibata arah nendenta nomor 300 54 ayat sada bagi pekaris pedoakan ibabai song lider taras organista. Khusus
menderita pengalami dosa. Selaku pesuruhan di bata, aku naken katana man banta kerina kita singaku kendo santa nina di bata. Kutamakan ma undang-undangku kubas pusukndu, janah kusuratkan ma ibas ukurndu. Kulupakan ma dosa-dosandu ras perbahanandu si jahat. Eber 10 ayat 16b bagi P10 pitu. Bagaimana nina di bata manbanta krina. Amin. Si puji dagi Tuhan ibas dosanta nggo yalemina. Aluras kita rende ibas kitab nendenta nomor 402 ayat sada bagi pesbeduakan si babai song leader ras organista. Gunduari sah kita kubas pengogen kata di bata bagian sepamenah si buat ibas ulangan 31 ayat 14 sah 22. Yogekan kami secara tunggal ras-ras kita perdati kenca. Perintah Tuhan si perpudina man Musa. Kenca bagi nina Tuhan man Musa lanai kam dekah ngeloh. Leboh Joshua, baba ku kemah perjumpaan, maka banci ku berikan menbana perintah-perintahku. Laus Musa ras Joshua ku kemah maka teridah Tuhan man Musa ras Joshua ije, ibas binangun embun si paja di pintun kemah Nina Tuhan man Musa, lanan dekah mate mekam, kencakam mate, bangsa enda lanai setia man bangku, jana ilanggarna perpadanan sikubahan ras ia. Itading kena aku isembahna di bata kalak perbegu, singyani negeri sinandangi ibang keti Adi jadi si tentu merawa aku man bana. Kutadingken ia, maka kernap ia. Melala mara si mesangat jadi manbana, jenari maka itakna maka syekrina jadi manbana, rekiteken aku Tuhan di bata lanai ras ia. Maka la aku ngit nampati ia ibas pak sasye, rekiteken ngo ibahanna si jahat dengan nembah ku di bata si deban. Gundari surat kelah den enda, ajarkan man bangsa Israel, maka den jadi sangsiku man bana. Kutamakan ia ku negeri sidem kebayakan digin muhumur suwe rasi enggo kupadankan man nini ninina.
Ijah banci ia ndak kenakan bagi ate-atena, jana ia gelo ibas kesenangan. Tapi nilah me ia isembahna di bata sideban. Itulah na aku ilanggarna perpadananku. Maka melala mara jadi manbana, tapi enden enda tetap indeken sinusurna jadi saksi ngelawan ia. Sebab gundari pe opet dengar kutama ket dia ku negeri siku padanken menekenca manbana ngokutah perukurna. Ibas wari eka isuratkan Musa enden jana iajar kena man bangsa Israel. Sibar enam pengogenta. Ketuhan kalak semegikan kata di bata dengan semake kenca ibas kegelohna si tep wari. Haleluya. Ope dengar si begiken kata di bata ibas kebaktin mingkunta, mari si pesikap ukurta ras kita ertoto. Bapa kami siringan bas kerajaan surga, lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur man bandu Bapa ibas situasi kegeluhan kami. Si pasti Bapa ibas minggu enda, banci dengar kami erkebaktin erpenembahan man bandu, si kriahan ibas kami, ras erta si mehergana di tengah-tengah kegeluhan kami. Maka ope dengar kami ngorati kerna katandu Tuhan, berekendu kesandu si badia, kubas pusuh perukuran kami, lako ngangkai ras ngantusi, kerna surah-surah di bata nandangi kami, ibas pustaka si badia. Ngerana dage kam Tuhan kami nggo sikap megi kenca. Ibas Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Kata di bata si jadi khotbah ibas minggu enda ibuat ibas padan simbarunari emkap ibas kitab ketangkasen bindu 10.2 ayat 10 sekari ayatna 10 pitu begenda kata di bata. Jenari ku begi sora megang isurga nina, genduari me paksana di batang kelini bangsana, genduari enggo icidahkan di bata kuasana selaku raja, genduari Mesias ipadankan di bata epe encidahkan kuasana, sabab sinalahkan seninanta, eme singadukan ia ilebe-lebe di bata suari ras berngi, enggo isampetkan isurga nari. Seninanta enggo menang ngelawan ia alu darah anak biri-biri dengan alu kata di bata si isak si kena, janah seninanta ela ngkelengi kesahna seh matepe. Maka ersuraklah o surga, bagai pekrina kam siringan ibas, tapi andiko cilaka medonienda ras lawit, sabab iblis enggo nusur kukam, janah merawa ia sebab itekna, maka kentisik nari ngenca kesempatan lid ibas ia. Kenca itek naga ia enggo isampetkan kudoni, ia yakina diberu si enggo mupus anak dilakindai, tapi man diberu ibreken dua kabeng raja wali si galang, gelah banci ia kabang kuinganna itanah si melungun, ija ia ikep-kep dekahna sada paksa dua paksa ras setengah paksa dauh ibas nipe enari. Jenari isemburkan nipe laum belin ibas babahna nari, kempak diberu Atena ngombak kenca, tapi isampati doni diberu talang babah doni enda, jenari itelenna lau sindarat ibas babah naga enari, merawa kel ate naga kempak diberundai, maka lawas naga merangi kesusuran diberu si deban, krina kalak singikutkan perintah di bata, dengan patuh dalankan singena ate di bata,
sueras si petangkas Yesus. Sehijenda pengogen karena bahan khotbah ibas Minggu tanggal 10 Mei 2020. Isahkan kami arah mimbar gereja Tenda Nari manbanta krina perpulungan Tuhan khususnya GBKP kilometer pitu. Selamat wari Minggu mejuah-juah manbanta krina ijapape kita ringan ras toto kami sehat la kekurangan sadakaipe. Kekelengan Tuhan tema ibas Minggu enda eme dibata engkelini bangsana. Minggu enda igelari Minggu Kantate. Kaikin ertina Kantate enda kekelengan Tuhan. Ertina endekenlah endenden simbaru man Tuhan. Jadi minggu enda amin napeba situasi virus corona COVID-10 siwah enda. Isingetken toleman banta. Gelah tetap kita rende alu semangat kekelengan Tuhan. Ijapape kita ringan. Uga kita rende ba situasi simberat enda. Banci. Jem hebatna. Jem luar biasana dahin kesah sibadia. Justru iba situasi simberat si paksa genduari enda kekelengan Tuhan. Adin denden simbaru sindeken man Tuhan. I pengasupna kita ngalaken situasi simberat maka yajuk kita ibas Minggu Kantate enda alu tetap rende ibas semangat kekelengan Tuhan ijapape kita ringan. Puji Tuhan banci dengar kita kebaktin arah rekaman video enda ngatakan sa di bata nampati kita ibas ngelakokan penembahenta man Tuhan. Adi piga-piga sumber nin kami rikutkan tema Minggu Kantate enda emkap karena di bata engkelini bangsana janah arah tema enda jadi denden simbaru ibas kegeluh henta. Engkai makana penting ngendeken uga kiniulin uga belinna kuasa di bata engkelini bangsana kekelengan Tuhan. Kepeken arah kita rende, enda banci meningkatkan kekebalan tubuh. Maka apai kita si hobi rende, meriah iakapna rende, secara tak langsung kekebalan tubuh ta akan lebih bagus. Arah rende mencegah penuaan dini. Arah rende kekelengan Tuhan. Banci kepeken menurunkan tekanan darah tinggi. Maka apai kita paksa genduari sangana tinggi. Emosi inta, cubakan arah Kantate. Endekenlah denden simbaru man Tuhan. Enda banci menurunkan tekanan darah tinggi. Meningkatkan kinerja otak, memperlancar pencernaan, janah merawat paru-paru pebanci, mengoptimalkan fungsi jantung, ras si luar biasana kekelengan Tuhan, guna kita rende, meningkatkan percaya diri, ras mereken rasa bahagia. Lakin si darami manusia ngeluh idonienda uga gelah kita bahagia. Terlebih-lebih adi kita ngit ngendeken denden kemenangan silit ibas bahan khotbahta ketangkasan 12 ayat 10 se 10 pitu endan denden kemenangan ija ibas kuasa di bata engkelini bangsana bangsa menang. Jadi adi si ingat kekelengan Tuhan, adi silako kelah PJJ tabah jabu-jabu entah. Tema PJJ minggu entah si lepas, emkap uga kita rende muji Tuhan, uga kita ersurak muji Tuhan. Ibas diskusi
iorati uga kita menganalisa den kai perbahanan di bata, ras kai si harus silakoken. Jadi arah kita rende, banci teridah ije, kai perbahanan di bata, ras kai si harus silakoken. Maka minggu kantate enda, mabai kita, kelah arah dendenta enda menjadi saksi, man generasi gerejanta. Seri bagi bangsa Israel, ibas pengogenta si pemenandai ulangan 31 ayat 14-22 singgondai iogeken pertuan takaban mergana ijan denden ipakeken jadi alat kesaksian man generasi bangsa Israel karena kai si isaksikan karena perbahanan di bata simbelin si ngarak-ngarak bangsa Israel darat Mesir nari jadi arah denden banci kepeken ipake sebagai alat guna ngajar, guna ngingetkan bangsa Israel isekin di batana si tuhu-tuhu. Jadi kekelengan Tuhan ibas kitab Ulangan 31 ayat 14-22 tridah ije rikutkan temanta di bata engkelini bangsana kepeken ibas pengogenta si pemena uga cara dibatang kelini bangsana si pertama ngelitkan pemimpin. Jadi di sioge ibas ayat 10:4 ibas pengogentan dai ije ikatakan kencabage nina Tuhan man Musa lanai kam dekah ngeluh lebuhlah Joshua babaku kemah perjumpaan maka banci ku bereken manbana perintah-perintahku lawes Musa ras Joshua ku kemah Jadi ijenda bukti di batang kelini bangsana si pertama kekelengan Tuhan di batang ngelitkan pemimpin di batang gotohna Musa nandangi mate erkiteken kelengatena di batang nandangi bangsa Israel gelah ula lalit kari pemimpinna minter ia turkena ise singgantikan Musa emkap Joshua. Jadi ia turken di bata ise pemimpin si mabai bangsa Israel. Jadi bukti pertama di bata engkelini bangsana ngelitkan pemimpin. Si peduaken pengajaran si bereken di bata ibas bahan hot pahta ras pengogenta si pemena kepeken banci arah denden. Ogeken kami pengogenta si pemenandai kitab Ulangan dai ayat 10 siwah. Genduari suratkanlah denden enda ajarkan man bangsa Israel makan denden jadi saksingku man bana. Jadi di bata makan denden jadi alat kesaksin man bangsa Israel. Jadi pengajaran karena isekin di bata sinelamatkan bangsa Jadi teridah arah pengogenta si pemena uga di bata preventif nandangi bangsa Israel. Jadi tuhu-tuhu keleng batai lebe ni cidah kena ope dengar reh kari mara ope dengar reh hukuman kelengate di bata kepeken leben icidahkan Tuhan. Maka dina istilah preventif lebih baik dari kuratif. Jadi lebih baik menjaga daripada mengobati. Jadi di bata cidah kena bentuk uga ia engkelini bangsana. Ope dengar seh pinakit ope dengar seh dosa ope dengar seh kinisrane perbebene. Enggo leben bereken di bata keleng Athena. Jadi Bapa nande turang rasenina kekelengan Tuhan. Engkai maka denden ipake jadi alat guna naksikan keleng ate Tuhan belinna kuasana. Ukur-ukuri kami kekelengan Tuhan. Kepeken denden sada alat pengajaran si nukah iingat kalak si megi-megi. Arah denden kai tujun
kai isin den nukah kalak nginget sa. Cubakan saja kekelengan Tuhan, si inget nge den era 80-an. Dikatakan kami saja si ngendeken sa Reno Surbakti misalnya. Kainge minter si inget den. Banci jadi minter si inget Bunga Rampe. Atau ndeken kami Siti Mahdalena. Ise kira ciptasa. Minter si inget Yusuf si Tepu. Atau katakan kami judul lagu Si Mulih Karaben. Ise penciptana, minter si inget Jaga Depari. Tapi cubakan sungkun kami kayaknya tema khotbah ta minggu si lepas. 2 minggu si lepas. Kekelengan Tuhan beram-berasi ingat. Tapi arah den ate kami ngatakan sa kepeken efektif lebih diingat orang walaupun sudah lama. Jadi enda ipake di bata gelah dekah ingat bangsa Israel terlebih bangsa Israel ngositeh rikukkan pengogen ta si pemenandai la tanggung keras kepala nulak di bata la setia nggo picidahkeun Tuhan kelengatena tapi bas paksa-paksa kegeluhena lit denga ia nulak di bata sembahna di bata si deban. Jadi hati di bata kelah arah den generasi berikutna pagi banci tetap ingatna keleng ate Tuhan. Maka adi si perdiateken kalak si rende tuhu iresapina perpulungan kekelengan Tuhan. Banci nak tak iluhna. Banci ia serko. Begem hebatna. Fungsi den maka perpulungan kekelengan Tuhan. Bicara situasi entah genduari rendelah kita. Ndekenlah den simbaru man Tuhan. Pegegehi kita. Mereka semangat man banta. Erbanca kita lah surut ibas kini tekentang. Maka ngenin khotbah ta si Ibuat ibas ketangkasan 10:2 ayat 10 pitu kai si jadi ije. Enda tulisan Johannes si paksana i Pulau Patmos. Jadi tulisan enda sifatna pengenahanan. Kai si terjadi ibas bahan khotbah ta enda lit sekala diberu ras naga. Jadi adi sinin bas ayat sada sehdua jenari lit tridah sada tanda simbelin ilangit ema sekala diberu siruisken matawari lit bulan itruh nahena janah ibas takalna lit mahkota ema 10 bintang diberu sangana mahuli kulana janah arkiteken ngondeher paksa mupus nerkuh ia perban suina. Kai artina ayat sada sehdua enda. Ijem pertama arah bahan khotbah tenda di bata encidahken uga ia engkelini bangsana. Arah di bata encidahken keleng Athena reh ia jadi manusia arah ketubuhan Yesus. Ijandai ituriken lit sekala diberu si paksana mupus. Itulah kasih yang besar datangnya dari Tuhan kepada kita. Dia mau sama seperti manusia. Dia datang ke dunia. Tanda uga di batang kelini bangsana. Maka disioge bas ayat 3:4 ibas bahan khotbah ta. Jenari tridah kasada tanda si deban ilangit. Sada naga si galang. Megara rupana. Naga pitu takalna, jana 10 tandukna,
pituna takalna ermah kota, alu ikurna isarenna sepertelu bintang-bintang ilangit, jenari isampet kena kudoni, naga tedis ilebe-lebe diberu gelah kenca tubuh anak minter itelenna. Kai si jadi ije perpulungan kekelengan Tuhan, kepeken ibas keleng ate di bata, lid surah-surah si jahat guna munuh anak sinandangi tubuh Jadi enda pengenehanan Johannes ipulo Patmos karena ketubuhan Yesus. Jadi sebelum Yesus tubuh, Johannes ngatakan sa gambaran nenda pengenehanan janah terbukti. Maka Herodes kenca Yesus tubuh idaramina, maka iperintah kena krina anak-anak ibunuh. Jadi enda sifatna pengenehanan ibas bahan khotbah ta enda. Maka sini ibas ayat 11, 14 ras 16. Enda ngo masuk kita kubas bahan khotbah ta. Kepeken aminna pelit si jahat si sura-sura engkernepken sura-sura Tuhan. Adi kita tetap rembak ras di bata, ngendeken denden simbaru, sura-sura si jahat la erdalan. Banci sinin uga ceritrana menarik ke libas kitab ketangka senenda. Kenca si jahat iblis sura-sura munuh anak dilake labanci. Soh makalit peperangan i surga nina malaikat Mikael naluken iblis naluken naga soh maka ibenterken kudoni. Soh idoni naga iblis tetap Athena erbahan sila mahuli. Tapi adik kita ras di bata dikatakan ibas ayat 10 sada, kai si breken Tuhan gegeh man banta, yogeken kami ayat 10 sada. Senina ta enggo menang, ngelawan ia alu darah anak biri-biri Jadi alu darah anak biri-biri, kita menang. Amin nape siman lawanenta, iblis, naga, entah nipe, si menggambarkan setan. Adi ras Tuhan kita menang. Maka ibas ayat berikutnya kekelengan Tuhan 10:4. Kai ijenda ikatakan, tapi mandi beru breken dua kabeng raja wali si galang, gelah banci ia kabang ku inganna itanah si melungun, ija ia ikep-kep dekahna sada paksa dua paksa ras setengah paksa ndauh ibas nipe enari. Maka kenca tahap pertama lah berhasil nipe guna meneken diberu si paksana mupus ndai. Langkah si peduakan kaika ibahanna emkap Athena ibas ayat 10:4 guna meneken diberu eka, tapi Tuhan mereken kabeng raja wali si galang. Seh makana laka berhasil sura-sura iblis endandai. Rasi terakhir kekelengan Tuhan emkap ibas ayat 10:6 ibahan iblis ka carana usahana guna meneken diberu si mupus ken anak ndai. Ayat 10:6 ikatakenna, tapi isampati doni diberu talang babah doni enda, jenari itelenna lau sindarat ibas babah naga enari. Ibreken naga endandai lau gelah mombak diberu endandai ras anak dilaki endandai, tapi reh doni nampati nelen lau endandai. Jadi kekelengan Tuhan tridah uga pengkelini di batai bas ayat 10 sada, ayat 10:4 ras 10:6. Maka bas minggu kantate enda, ersuraklah kita, rendelah kita, seri bagi bas ayat 10:2 bahan khotbah ta. Yajuk kita guna ersurak
Janah enda silakokan Tuhan Yesus i kayu persilang, ija pengajuk doni enda, la ergegah man bana, seh maka ia mate i kayu persilang, guna nelamatkan kita. Misi ras tujunna tersehi. Maka keke basi matenari, ngatakan sa, kematen, maut, iblis, enggo itelen. Jadi lalit nari bisa setan lalit nari bisa kematian si mahan kita mbiar. Maka kekelengan Tuhan ibas ayat 11, 14, ras 16 bahan khotbah tenda. Kita iajuk gelah si inget uga di bata mereken gegeh man banta. Alu bege kita banci ngidah kinulin di bata i tengah-tengah kegeluhenta, si mahansa enda mempegegehi semangat ta. Banci enda iandingkan kami bagi dua mata, mata lebah ras mata lalat. Mata siapa inge kita, ibas ngejapkan kelengate Tuhan. Adi mata lebah, aminna pe ia bas tumpukan sampah, tapi matanya tetap mencari bunga yang indah. Tapi adi mata lalat, aminna pe ia ibas taman bunga, tapi matanya tetap mencari tumpukan sampah. Ertina kai kekelengan Tuhan. Mata siapa inge kita ngejapkan teman tenda di batang kelini bangsana. Melala manusia ngopek bereken di bata penampat sudah diberikan Tuhan pertolongan, tetapi hal-hal negatif selalu yang dia munculkan, keburukan-keburukan orang yang dia lihat. Adi bege seri mata anta bagi mata lalat ndai, tapi adi mata lebah, lit penampat, lit pertolongan, lit si mahuli, ada kebaikan yang bisa menjadi pelajaran dalam hidup kita. Jadi reh penampat laboka si salahi sinahkan penampat teman banta. Justru ngasup kita mengatakan bujur. Alu bagai perpulungan kekelengan Tuhan. Temanta di bata engkelini bangsana. Labo erbansa kita sinik-sinik saja. Ngokap di bata lit engkelini kita lang perpulungan kekelengan Tuhan. Justru tema endam persingeti kita. Gelah makin berjuang kita. Sebab iblis enggo nusur kudoni. Adi ayat pitu seh siwah ikatakan. Iblis enggo nusur kudoni. Dahinna nipu. Ia bagi nipe sinuria. Jadi apai kita sinipu-nipu genduari zaman nenda, berarti pengikut iblis kita. Iblis yang go nusur kudoni. Sebab lah tanggung pentarna ia nipu. Apakah si idah paksa genduari melala kala ibas kondisi COVID-10 siwah enda. Lape orat naman sampaten, kata kena perlu kel man sampaten. Ngit ia pang yang ngatakan sa, kami musil, butuh kel kami nina. Padahal nipu, langa di kenyataan lah. Yang terjadi baskinata kegeluhan, wajar, perlu kel si sampati. Tapi lid, sila bagi kenyataan ibas kegeluhan na, tapi pang yang ngatakan tipu dusta. Endang go seri bagi iblis ndai, si iambeken kudoni ndai. Janah iblis ibas kesempatan na terbatas, iturikan bas bahan hotbah tandai, kentisik ngenca waktuna. Maka merawa ia, so adilasah kari waktuna surah-surana, gulut ukurna. Jadi perpulungan kekelengan Tuhan, bicara lid gia bas doni enda surah-surah si jahat.
Iblis setan, tapi waktunya terbatas. Kap makai bahasa Yunani ikata kena oligos, kitik kecil, perkitekan kai. Dia sudah menerima kekalahan yang besar. Belin, talu ia. Besar ibas bahasa Yunanina megos. Jadi perban belin go talu ia sudah dahsyat. Dia kalah iblis waktunya tinggal sedikit. Jadi perpulungan kekelengan Tuhan, iba situasi enta genduari enda, amin nape mesera siakap perkitekan virus enda, ada batasnya. Tidak mungkin selamanya. Tuhan pasti mendampingi kita, melindungi kita, memelihara kita. Karena Allah lebih besar dari kuasa iblis. Jadi kekelengan Tuhan ibas waktu enda. Mari sipakekan kita guna nampati kekelengan ta si perlu ke isampati. Kita si megegeh nampati sila megegeh. Inilah waktunya. Endam waktuna. Enda pe jadi denden ibas kegeluhan ta. Denden simbaru. Mari japa apa pe kita kekelengan Tuhan, japa pe kita ringan. Mari sisahkanlah penampat ta. Kundari pak sana si megegeh nampati sila megegeh. Jadi enda si lakoken. Janah endam si perlu si contoh ibas iblis. Jadi iblis setan lit sada si perlu si contoh. Adi sinin bahan khotbah tenandai mulai ibas ayat 10 pitu kai si perlu si contoh. Tutus Athena. Si perlu si contoh bas iblis. Lah berhasil sienda, coba kena syah. Lah berhasil syah, coba kena syah. Ngayak-ngayak ayat 10 pitu, tidak putus asa iblis. Kita uga gundari perpulungan kekelengan Tuhan. Tutus dengan kinateta, erdi batae. Entah cocok siakap situasi te lanariku gereja-gereja kita. Entah pas siakap rumah ngenca kita munpun. Lah kita pulung-pulung, lah kita retoto. Misal nange perpulungan kekelengan Tuhan. Adik kita anak-anak Tuhan, metedoh ateta tetap ngendeken, denden simbaru Mari tutus kita. Cita luken ketutusan iblis dai. Di rumah pe kita, tetaplah kita PJJ. Tetaplah kita kebaktin. Tetaplah kita toto. Ras keluarga anta. Ula talu ketutusan ta ibahan ketutusan iblis dai. Jadi nutup khotbah enda kekelengan Tuhan. Arah denden, emkap denden kemenangan. Ibas ketangkasan 12 ayat 10 pitu endandai. Jadikan kesaksin ibas kegeluhan ta. Jadi pengajaran ras ngatakan bujur man Tuhan. Arah kita rendelah kita alu bulat ukur. Ngejapkan keleng ate di bata simbelin di tengah-tengah kegeluhan ta. Adi kita rende, ula kita rende, berpaksa-paksa. Tapi kita nadingkan dunia enda, lalaplah si ingat guna rende, muji Tuhan. Genduari, pagi, kedun, arah dendenta, tek kita. Pasti Tuhan mereken keselamatan man banta. Adi bagai silakokan perpulungan kekelengan Tuhan. Anak-anak ta, kempu-kempun tape pagi, nungkun nia. Bulang kai maka kam rende rusur. Ijem waktu na kita ersaksi. Kempu, begembelin na kelengate Tuhan. Maka ndeken, ndenden pujin mandi bata. Enggo ku gejapkan ke. Bageka kam pagi, ibas kegeluhan. Jadi arah ndenden banci kita ersaksi. Man kekelengan ta, man sinina turang ta, ras kade-kadenta. Jadi selamat uari minggu kantate, ndekenlah denden simbaru man Tuhan, ulah surut ukurta, tetap kita semangat, maka arah semangat ta simbaru kata wari pak sape,
banci kita lepas ibas perbeben kini seran si paksa genduari si bentasi kita. Amin. Ras kita ertoto. Isahkan kami bujur man bandu Bapa, katandu go begikan kami, pengarapan kami, arah katandu, rengasupna kami, arah kegeluhan kami, ngendeken den pujin simbaru, man Tuhan. Ibas Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Asaban sina ras kita tedis, mari siakukan kini tekenta, rikutkan kerina kalak Kristen iblang belang dunia indah, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa, silar sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal, Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia, tubuh idur sing uda-uda nari siso kliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate, cenari ikuburken nusur kudoni kematen, peteluariken gokeke bas si matenari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemohon di bata, Bapa sila sibar kuasana. Cenari reh me ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi inggo mate. Aku te man kesah si badia, canalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kundulkam perpulungan Tuhan, sehpak sana si pepulung persembahan ta, genduari sisahkan persembahan pengatakan bujur taman di bata, kata di bata si jadi palas man banta guna mereken persembahan nina. Endeskanlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluh, rikutkan singena Athena, sebab bagai me arus nakam ersembah man di bata, sueras biakdu selaku makhluk sirukur. Roma 10:2 ayat sada. Tupung sisahkan persembahan taras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 302 ayat sada sehkari seperluna. Mari ras kita ertoto karena persembahan ras syafaat.
Bapa kami siringan bas kerajaan surga, pertoto kami Tuhan, di bas minggu enda, karena kebaktin kami, sini lakukan kami, ijabu kami skala-skala, pasu-pasundu kerina anak-anak nu Tuhan, sing lakukan kebaktin enda. Bagepe Bapa, kami kerina singunuhkan persembahan kami man bandu. Pasu-pasundu kegeluhan kami, gelah ibas kami dalani wari-wari kami lah kekurangan kami, tapi cukup erkiteken pasu-pasu Tuhan. Pertotope kami Bapa, karena kekelengan kami si paksa genduari, sangana terganggu kesehatan na, karena tambar si pakai kena Bapa pasu-pasundu, karena usaha-usaha sini lakukan keluarga, ras perjuangan kekelengan kami si paksana sakit pe, Tuhan simpegegehi mereka kesehatan nandangi kekelengan kami. Terlebih-lebih kekelengan kami si paksana berjuang guna nalukan pinakit virus silit ibas daging kulana. Mereka kini teken gegeh kuasa semaka kekelengan kami lepas ibas pinakit enari. Pertotope kami o Bapa, karena kerina anak du, iblang-belang doni, rikutkan gereja du, khususnya GBKP Padang Bulan kilometer 7, si ngelakokan tanda keleng ate bas situasi COVID-10 siwah enda. Ibas aksi-aksi singgo ilakokan tanda diakonia, enda pe Bapa, pasu-pasundu pegegehindu gereja du anak-anak du, gelah tetap ngasup ngelakokan dahin-dahin si mulia, singena ate Tuhan, ibas kami nampati, kekelengan kami si memerlukan kel, ibas paksa COVID-10 siwah enda. Pertotope kami o Bapa, karena pemerintahan kami, rikutkan pe gereja kami, semaka jabu kami, Tuhan simpegegehi kerina anak-anak du Bapa, gelah banci kami sadara si debanna, ergotong royong, kerjasama, guna memutus mata rantai perkembangan virus enda. Tek kami Bapa, lid si mahuli, sialokan kami, adik kami, ngit, berusaha, berjuang ras Tuhan. Keleng ate di batasi bereken duman kami, irespon kami Tuhan. Alu kepentaran perbahanan-perbahanan si mahuli, guna kiniulin kegeluhan kami. Ertotope kami Bapa, nandangi kekelengan kami, si paksa genduari mungkin lid ibas paksa berduka cita. Tuhan, kami si ngapuli kekelengan kami, kami si mereken gegeh, kami si mereken penghiburan, semaka kekelengan kami bas paksa ia berduka cita, ia lo kena gegeh sirena bas Tuhan nari si mahanca, paguh kini terkena ngasup ia mentasi situasi kecedaan ate ras Tuhan. Ertotope kami Bapa, karena BPMR kami, rikutkan pe pengurus PJJ kategorial, ras kerina guru-guru KKR, lah ketadingan serayan Tuhan, pasu-pasundu kepentaran, berekendu kesehatan man kami kerinana, guna tetap ngasup ngelakokan si mahuli singena ate Tuhan, semaka surah-surah di bata di tengah-tengah donienda, tetap banci ilakokan kami. Ertotope kami o Bapa, nandangi kekelengan kami, si enggo meriah ukurna, menyisihkan sebagian ibas rezekina guna nampati kekelengan kami, si perlu isampati, pasu-pasundu tole kegeluhna Tuhan, pasu-pasundu rezekina tek kami, lah kekurangan anak-anak duenda, adi ngelakokan dahin si mahuli ilebe-lebe Tuhan. Ertotope kami Bapa, nandangi kerina anak-anak du si muat bagin ibas kebaktin minggu enda, song leader, organis, rikutkan BPMR, seksi ibadah, ras kekelengan kami, tim
sing rekam video kebaktin nenda pe. Pasu-pasundu kami kerinana Tuhan. Gelah ibas pelayanan kami pe. Banci pebelangken beritandu si meriah. Melala dengar si pindo kami ibas toto sapat kami. Tapi tek kami Tuhan. Matandula terligen natap kai si perlukan kami bas kegeluhan kami. Alo kendu toto kami enda Bapa. Ibas Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Asaban sinaras kita tedis si bengketi perpadanan man di bata. Di bata tetap mereken kesempatan guna ngidah kinulinna dengan mereken kini hagan man manusia guna jagai kiniulin doni enda. Si puji Tuhan, alu ngendeken kitab Nendenta 463 ayat sada telu ras 5. Mari ras kita ertoto bagi Tuhan Yesus ngajarkan pertoton Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipe badiamin, rehmin kini rajandu, sehlah min pratendu ibas doni enda bagini surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda, alemi salah kami, bagini alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur siilat nari, sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekat-dekahna. Amin. Pengutusan ras pasu-pasu di bata. Berkatlah, saksikanlah kinyulin di bata, dengan pakaikan geluh ndu, pekena-kena doni enda. Gunam pegegehi kam dalan kenca, alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. I pasu-pasu janah ikawali di bata kam, demi dengan pekena-kena doni enda guna kemuliaan gelar Bapandu sini surga.
di bata tetap raskam seh ku kedungen zaman. Amin. Guna nutup kebatinta, mari ras kita toto kita. Ngatakan bujur kami ku hadapan du Bapa seringan bas kerajaan surga, gejap kami liasar seperkuah hatendu, sanak sandu si badia nemani kebatin kami benar-benar sepedungina gordalan alu mahuli. Bujur Bapa, totope kami karena kemahandu pertua kami bagi liturgis, bagi ebi pendeta kami singunahkan katandu, tetap pasu-pasundu ya, kelah ia pe malam matena gunandahi kandahin singwampe kemanbana. Bagi keluarga keresan anak tetap pasu-pasundu, meriah ukurna tetap ngelayani kami. Bujur Tuhan, kami pekrina simuat bagian ibas kebatinenda, pasu-pasundu meriah ukur kami terpuji kelarndu si badia. Senari sirang mulih kami, kam sinemani kegelun kami, si masu-masu aktivitas kami bas hari minggu enda. Ibas Yesus Kristus suruh kami ngadap dengan alokan pertoton kami. Amin.